Sai store. Sai store. Tingin ka. Maglakad ka na, huwag kang tatak. Sai. 1 minute. Walk lang, walk lang. May bote. The white egg, then 1 minute. Sini. Hello, be. Then sit, be. 1 minute. Kasi magbibideo pa siya. Then 1 minute. Second machine. Ano ba yan? Dito ka na naman, di ba ako Then sit, be. naka-make-up? Yan mo na. Ako naka-make-up ako, Dali na. inandaan kita. Wala siya, Martes, Merkulis lang siya. Amino. Amino, ano ba yung amino? Amino. Restore daw. Hindi, andyan si mama ko. Dab ba yun, Dab? Second machine. Kasi si Joseph malamig ko po siya dyan. Amino. Restore. What is amino? Amino. Restore. Ha? Empress. Ano ba si Empress, ha? Empress. Anong kulay? Empress. Pink or green. Pink. Empress. Ano lang? Gold tsaka black. Empress. Pink or. Empress. Empress daw, ma. Empress. Yan. Empress. Ay, oo, ito, oh. Empress nga yun. Empress. Kasi hinahanap ko yung amino eh. Ito, oh. May amino ba yan? Empress. Empress. Color, what is that? Color pink. Pink na lang din. Hawakan mo na. Empress. Dali na, late na. Yes, natin tayo picture eh, yan. Picture siya. Ang nabukula nila yun. Bahay nila. Empress. Okay na, dapat na din. Empress. Hawakan mo muna, punta ka